नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेइकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आज प्रथम समाचार दीपावली पूर्व महिला बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। फ्लैगशिप योजन सुभद्रा सारा राज्य में चर्चा चलता बेले एवं महिला एक बड़ योजना आसवाक जाउछि। महिला को आत्मनिर्भर करने आरंभ होब नुआ योजना जार ना रखिब आत्मनिर्भर महिला सुवाहक बा आम सुवाहक योजना। एही योजना अधीन राज्य महिला को कार किणाई देवे सरकार। ऋण करी कार किणिबे महिला आउ सबु सुध सुझिबे राज्य सरकार। महिला को आहरी आत्मनिर्भरशील करने सरकार एभली योजना आरंभ करने जाउछंती। जो माने भी ऋण करी कार किणिबाकू चाहउछंती सेमानकू कार किणी देबे राज्य सरकार। प्रत्येक महिला 10 लाख टंका जाए ऋण जोगाई दिया जो आउ जो महिला माने कार किणिबाकू ऋण नेबे ताको 5 वर्ष मध्य सुझी पारिबे। महिला लोन करी कार तो किणिबे त सत किंतु सबु सुध सुझिबे सरकार। प्रत्येक महिला को मिलिबो 10 लाख पर्यंत सुध मुक्त ऋण। 4 वर्ष रे एकार महिला को कार किणिबे टैक्सी भाव व्यवहार करने को ऋण जोगाई देवे सरकार। जहाँ फल महिला को आउ सुध बाबद को टेंशन देवाकू पड़बनी। बैंक को प्रति मास 10 लाख टंका जाए ऋण जोगाई दिया एवं ऋण किस्ती महिला माने 5 वर्ष सुझिबे एवं राज्य सरकार वर्षक 11% सुध सुझिबे। वाणिज्य और परिवहन विभाग एही योजना को अनुमोदन देइछि राज्य सरकार। आसंता 23 तारिख में मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार बसिब बैठक। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। राज्यर विदाय नेउछि मौसुमी। 6 जिल्लार विदाय नै प्रक्रिया आरंभ होइथिबा बेले दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशार किछि अंश को विदाय नेछि। 24 घंटा मध्य 9 जिल्लार संपूर्ण विदाय नेछि मौसुमी। मयूरभंज देवगढ़ केन्दुझर बालेश्वर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर सोनपुर बरगढ़ जिल्लार संपूर्ण विदाय नेछि मौसुमी। 7 जिल्लार अधिकांश स्थान विदाय नहीं मौसुमी। बौद्ध जाजपुर भद्रक ढेंकानाल अनुगुल बलांगीर नुआपड़ार किछि स्थान लेउटिलाणी नहीं बेले आसंता 24 घंटा मध्य संपूर्ण विदाय नेब। अन्य पक्षरे 14 जिल्लार आदौ मौसुमी अपसारण होई नाही एवं आगको पाग 24 घंटा विदाय नेब। राज्य में आगामी 3 दिन पर्यंत विभिन्न जिल्लार हालुका मध्यम धरण वर्षा होब नहीं सतर्क जारी करछि पाणीपाग विभाग। राज्य में अधिकांश जिल्लार हालुका ठंडा अनुभव हेलाणी एवं आगको शीत बढ़िब नहीं सूचना देछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। जोगाण मंत्री बड़ घोषणा एमानकू आउ मिलिबनी चाउल। इक्यासी करनथिले आसंता मासर बंद हेब चाउल। एने मंगलवार जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र देले बड़ सूचना। से कहिसेंती एबे भी राज्य 15,67,000 इक्यासी करनांती एवं इक्यासी करनथिबा लोक चाउल पाउछंती। ताको बंद कर दिया जबो। जो मान इक्यासी करिवे नाही सेमानक पय चाउल जीव नाही। केंद्र सरकार इक्यासी बंद करिसेंती एवं समय बढ़ाइले आमे बढ़ाइबु एवं बाद पड़ित हिताधिकारीक लिखित भाव देले विचार करा जिवो। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। केरल कन्नूर 2 ओडिया मत्स्यजीवी मृत्यु। चिकित्सा अवहेला 2 ओडिया मत्स्यजीवी मृत्यु होता बेले केरल कन्नूर जिला परियाराम हस्पिटाल चिकित्साधीन अवस्था रही मृत्यु 2 ओडिया मत्स्यजीवी हेले खोर्धा जिलार टंगी थाना बालियापुर ग्रामर निगम बेहेरा और सुभाष बेहेरा। सुभाष को गत सोमवार मृत्यु होता बेले मंगलवार दिन निगम बेहेरा मृत्यु होइछि बोली जଣା पड़िछि। परिवार लोके राज्य सरकार को सहायता अनुरोध करने सहित केरल कन्नौर जिलार मत्स्यधर कार्य नियोजित होता ओडिशा अनेक मत्स्यजीवी प्रतिदिन गभीर समुद्र को माछ धरने जाउथिले। कैंपस रे सहित बेले गत 10 तारिख भर समय गैस सिलिंडर विस्फोरण 4 ओडिया मत्स्यजीवी गुरुतर हो पड़ता बेले सेमानकू कन्नूर जिला परियाराम मेडिकल कॉलेज रे चिकित्सा लागि भर्ती कराइथिला। चिकित्सा अवहेलारू मृत्यु होइछि बोली अभियोग करछन्ती परिवार लोके। नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। नुआपड़ा उपनिर्वाचन तारिख जतिकी पाखे आछि राज्य नैतिक महल रे सेतिकी सरगरम होछि। एही परिप्रेक्षी रे भाजपा राज्य सभापति एमपी सुजीत कुमार एक बड़ सूचना देइछन्ती। निर्वाचन रणांकन रे किछि दिन तळे मिसिथिबा जेडहलम को जातीय प्रार्थी करबा चूड़ांत होइथिबा बेले खाली ना घोषणा बाकी रहिथिबा बोली सुजीत कहिबा सहित अन्य पक्षरे आसंता 16 तारिख रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नुआपड़ा गस्तर जिबार कार्यक्रम रहिछि। एही अवसर रे मुख्यमंत्री भाजपा प्रार्थी नामांकन दाखल बेले उपस्थित रहिबा सह विशाल समावेश करिवे एवं समावेश रे 2000 अधिक बीजेडी और कांग्रेस कर्मी भाजपा रे शामिल हेबे बोली राज्यसभा एमपी कहिसेंती। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2025-26 शिक्षावर्ष पर मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना अधीन विभिन्न वृत्ति पर आवेदन अवधि को वृद्धि करा जायछि। ई मेधावी वृद्धि व्यासकवि फकीर मोहन भाषा वृत्ति योजना एवं गोपबंधु शिक्षा सहायक योजना लगी आवेदन शेष तारीख अक्टोबर 10 रही बेले एबे एहाकू अक्टोबर 24 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जायछि। www.scholarship.odisha.government.in रे आवेदन करने को कहुआ बेले सोमवार उच्च शिक्षा विभाग पक्षर जारी विज्ञप्ति अनुसार ई मेधावी और
ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଭାଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇ-ମେଧାବୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 10,000 ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାରିବାରିକ ଆୟ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 30,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 20,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁମୋଦନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବକେୟା ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇ-ଚାଲାଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକକାଳୀନ ପୈଠ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ 17ଟି ଧାରା ପାଇଁ ରିହାତି ସୁବିଧା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ 7ଟି ଧାରା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମୋଟ 24ଟି ଧାରା ପାଇଁ ଏହା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। 2025 ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଧାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଇ-ଚାଲାଣ ଗୁଡ଼ିକ ରିହାତିରେ ପୈଠ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଫଲାଇନ ଜରିଆରେ ରିହାତି ପୈଠ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ଯୋଜନା ଓ ଓଟିଏସ୍ ଲାଇଭ୍ ଅନଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ରିହାତି ଜରିମାନା ପୈଠ ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆର୍ଟିଓକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଇ-ଚାଲାଣ ପୈଠ ନ କଲେ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋଟରଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ସହ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ରଦ୍ଦ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋଟରଯାନ ବ୍ୟବହାର କରି ବିରୋଧରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇ-ଚାଲାଣ ବକେୟା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଇ-ଚାଲାଣ ପୈଠ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁତକ ବକେୟା ଏକକାଳୀନ ପୈଠ କରି 50% ଯାଏ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ। ଏଥିରେ ମୋଟ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ଆସାନସୋଲ ଦୁର୍ଗ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ କମିଶନର ସ୍ୱୟଂ ମେଡିକାଲ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ କଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୀଡ଼ିତା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଫା ଲାଗିଛି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଅଛି। ପୀଡ଼ିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମହିଳା ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ।